Ini जों media no nungoi kok mas hamani kaisa reason ba karon engka amotoi जों ek mas sekang जों kaisa illa block committee tiar kes ni ngoi এই যে 16 তারিখ মার্চ 2025 কনফারেন্স খায়ানি ডেট ফিক্স খাইজা তমানি তিনি এনা খানা তিনি তো শনিবারিয়া দেবা আগে 16 তারিখও খায়ানি ডেট তমানি বসিনি যে কোনো কারণে কাছে অসুবিধা কারণেই নসংব না ও ডেট ন মাসলাইলা আগে অলরেডি চিনি প্রচার পাইজাক 16 তারিখ খানা আইনি বাইনো जों তিনি মিডিয়া ন মানুবনি কারণ কে অমন যাতে করে যতন অমন ও ডেট ন খানারনি বাংলা 16 তারিখनि পরিবর্তে जों डेट ना लाइखा 23 तारिख জানুয়ারি 2025 মার্চ 23 मार्च 2025 रबबार दिन afro जों हायहायनो फुं 10 तानि जिमिनसे नेचिनि एखे सालसानो दिनो जों कनफारेन्स दंनाय कताल कमिटि रक खाजागनाय एखे afro चिनिओ फाइसौ फैनाय चिनि बागमा थाते बागमानि एमएलए सार रामपद जमातिया एखे जला सभापति सावित्री नाग एखे सबिता नाग एखे चिनि बेसि चेयरमैन बागान हरि मलसुम एखे बतंगो सोशल वर्कर अमर जमातिया एखे चिनी टीआरकेएस गोमती डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नारायण चंद्र दास जनरल सेक्रेटारी गोमती डिस्ट्रिक्ट टीआरकेएस देवव्रत लुट चिनी डिस्ट्रिक्ट नि एडवाइजर कमिटी तंगनाय टीआरकेएस नि तपन मजुमदार ध्रुवरंजन दर बखान प्रेसिडेंट उदयपुर सब डिविजन टीआरकेएस नारायण दास सेक्रेटारी उदयपुर सब डिविजन टीआरकेएस आनी निजेनि बुतंग बुमो आनंद किशोर जमातिया प्रेसिडेंट किला ब्लक टीआरकेएस उदिन दंनाय और बिसिङाव आनी कइमो जत्त चिनि जे बागमा मंडलनि ओङै जे बागमा एरियाव चिनि कर्मचारी दंनाय शिक्षक अशिक्षक जतन नतै जों जे उदिन कनफारेन्स खायनाय आनी बाङै आं जतन 16 तारिखनि परिबर्ते 23 तारिखआव जतन फायने ओंथों बा जत बायनो जों थासाके संगठन खायनाय बन आनी दिनैनि कबकमो खनांगानि तंतमनि अलरेडी जों माने प्रचार खाय पाइजाक आनी बाङैनो जों दिनैनि नवदा मानु एके 23 तारिखआव ओंसिनाय आपके तो कन्फार्म 23 तारिखआव 10 तारिखसिम बर' ओंख्लायथ' जों जे 16 तारिखआव गुरिफोर जे प्रचार खायफोर आफ्राथ' जों जे जागा थांहरनो যথেষ্ট सारामानो आफ्रनि मते एंकेथ' 400 থেকে 500 हायानि जे टारगेट दंमोन एके ताबकथ' जों ताइसा गुरिफियानि डिसिसन जों खालि नालाय दंमा बा गुरिमाय एंके ताबकनि मार्फतैनो जों साला सासिनाय हनि सिरिया देबा जरि जरामाके जों गुरिफिनाय आइनि बाङै ताबके जों कन्फार्म एत साले सामालिया पइलानि मते एंकेथ' 400 থেকে 500 तो फायनाय आइफाना 300 रगले फायनाय हि आं तागु मासंफ्रा अल बिसिङाव program एबा साफायलायनि बेनाखौल' अलरेडि खायनाय बेनारो अल बिसिङाव साफाय उननि डिमान्ड दंनाय सिनि डिमान्ड दङ सिनि डिमान्ड ओंखाय जों जेमन दन देताबो बाम आमलनि सिमिनो जे नुजा खायमानि जे ताबो फिक्स पे होननाय कायसा कताल नियम बाम आमलनि सिमिं खायजा जे बरनो 5 বছর চাকরি খাইগেছি बरनो रेगुलार खायजागो आया देबा ओंखाय बनो चिनि दाबियाव दङ 5 বছর या 3 বছর চাকরি खायगेनो बनो रेगुलार माखायनाय बसिनि दाबियाव दङ ताइ कैसा सेंट्राल जहारे दियारावो उ दियानि फारागनो ताइसा जोंनो साफावै कमरै तवानि बबो चिनि दाबि दङ ओंखाय ताइ चिनि दाबि दङ जे अंगनवाड़ी वर्कार बरनो जारा अंगनवाड़ी वर्कार दङ दिदाबो पार्ट टाइम वर्कार दङ अन्यान्य जारा जे हाय दंनाय र अनेके न 10-15 বছর खायफानो बर पर्यायन मा दङ बरनो 10 বছর পরে एंके बरनो सरकारी स्केल रवै चाकरि रवानि कताल बरनो स्केल रवानि बबसिनि दाबियाव दङ
আগে যে তাবো আইডিও যে বসাই চাকরি খেয়ে বসাই সালসা চাকরি তংখ্র থৈফানো বহি পরিবার চাকরি মানো তাবো খালাইনো 50 বছর বয়স খাই থৈখাং 5 বছরনি পরে যেমন 50 বছর একদিন আই এখানে পরিবার চাকরি মাইয়া হয়তো বনো যে বনি 6 বছর জড়াতেনি বনি পুরা বেতন রই থামানি আমায় গভর্নমেন্টনি যে রায়জা বনো जों দাবি খাইयो চিনি সংগঠন তরফ থেকে আইডিনি মতেনো বনো খাইনি ওंथों যেমন একদিন আগে থৈফানো পরিবার চাকরি মাসার হনি ওंथों বসিনি দাবিও দं আমায় রক্তা চিনি অনেক কিছু দাবি দं তাক তো দাবি দেওয়া আছে গোबां মানো তো ফুংপারি তো সানি তো সম্ভবইয়া যেটা মইতমা মনো সাকাতা আবো Akhirnya rai dago omai je habang ni omai dago omai thamani na. Apa ke ora habang rai dago omai kiri. আইডিও তো দं যে নিনি যেমন আং পেনশন খানাকে থাংনি হ্যাঁ তিনি আনি হয়তো রন্দি 31 মার্চ আং বা 30 মার্চ 31 কান চাকরি পাইলে 30 মার্চ আং থৈখা মানে তো আং আনি পরিবার খরচা চাকরি মানে তাবকে রায়দা করে তাবনি রায়দা মতো নিনি 50 বছর একদিন মানে তো নির পরিবার তাই চাকরি মালিয়া বন 60 বছর জড়াতে বন পুরাপুরি বনি স্যালারি যে কথাঙ্গ ডিউটি খাইমা এখানে বন রইথাওনি রায়দাও রজা বননো আইদিনি রায়দা তবথ যে পরিবার খরচা চাকরি রনি রায়দা তব খানকেনো জানাই হনে চিনি সংগঠন তরফ থেকে जों দাবিও বন দিশাও Apa ke mau ni apa je apa thamani je habang dongai no. Koi le man na. কইলাইও जों অমতে খাইলে ওंथों চিনি দাবিও जों কইমু পেনশননি ব্যাপার তৈই এটাইফো सोंमोन इनो आं किसा रिसनि ব্যাপার তৈই তো তাंनि যে গভর্নমেন্ট বা ডিপার্টমেন্ট নগনি आंबो কাইসা অফিসও চাকরি খাইনাইবা সিও পেনশননি ব্যাপারলে কোনো जों গভর্নমেন্ট দোষ হজানাই ইয়া বা কোনো অম হজানাই ইয়া অফিসও যে সামং তানাই কবই দংকে সময় মতে সামং দংকে পেনশনলে দায়িত্বনো মাইং থাङो অনেকের হন পেনশন তানি মাইয়া বা তমনি দায়িত্ব রইয়া বা কোনো অন্যান্য বা গভর্নমেন্ট বা কোনো রায়দাও বকরে নিনি অফিসনি ব্যাপার সেব বলা হাইতা Apa to habang ni samung kiri. হাবানি সামং করিব Lain office wa ro. Asukan mana ro. Apa ni tai ke. বসে ও সামং তানি নো পরসে বংছিনা বন হয়ে দেবা পেনশন তানি আং মাইয়া ও করো কাইয়া দেবা বনাং কিসারি খাতা আগে আনি লাস্ট কব মুখে মতে হাইদি जों যতনো থাংসা খে দंलायनाय যত সংগঠন থাইকে যে जों চিনি দাবিনো जों আদায় খাইমানাय যত বাই মিলি जों दांलायनाय जों অর সমস্ত চিনি 30 বাগমা কর্মচারী দंनाय শিক্ষক ও শিক্ষক যতনো মিলেবো গ্রুপ ডি থেকে আরম্ভ খাই গ্রুপ এ পর্যন্ত जों যতনো থাংসা দंनाय সেই চিনি যে আপ্রব যে 23 তারিখ जों যে সম্মেলন খাইনাय যতনো ফাইयै উদিনো जों एकदम চিনি সামনো সাকসেস খাইলাयनाय চিনি দাবি রনো जों তাইबो खोनालायनाय চিনি डिस्ट्रिक्टनि नेता फायनाय डिभिजननि नेता फायनाय চিনি एमएलए दंबो बक्सानाय जों बनो खोनालायनाय आफ्रो जों ताइबो खोनानाय काहा যতনো ফাইলাयनाय हानिबा आं যতनो फायनोबा आनि आपसों आनि कबावमोन Memang ni special case no tarwai no apa sarbejan. जों पहिलाव रेडि खाइजा सारावगानिनो तबे उ डेट किसा फेरमाबा उ डेट दनो जों कारेक्सन खाइयो जों खोनासनिनो जों रनाय Apa tu bising kita kasi na. आ Sampai दा